салом бинандагони азиз, дар барномаи ахбори озодӣ хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунем. Имрӯз 16 март аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. дар Тоҷикистон мегӯянд фишори ҷомеа боиси ҳукм гирифтани қотили ҳувайдои 5 сола шуд, аммо нигарониҳо боқӣ мондаанд. ман гумон намекунам ки мақомоти судӣ ва дигар ниҳодҳои адолати судии Русия ба ин масъала ҷиддитар мутаваҷҷеҳ мешуданд. ҷонибдорони рақиби интихоботии Раҷаб Тайиб Эрдоғон меафзояд сиёсатҳои ӯ дар солҳои ахир танқиди зиёд ба бор овардааст. мо бояд ин кишварро ба хотири ҳама аз нав беҳтар кунем, чунки бисёр чиз дуруст нест. дарҳои Кореяи Ҷанубӣ барои муҳоҷирони кории тоҷик боз мешавад ва ё эълони як ширкати кореягӣ оиди фиристодани шаҳрвандони Тоҷикистон ба ин кишвар. дар ҷумҳурии Корея қувваи корӣ кофӣ нест. дар Тоҷикистон бошад тавре мушоҳида кардем, сокинон маблағи кам ба даст меоранд. рӯзи 15 март сафири Русия дар Тоҷикистон баъди эълони ҳукми Александр Сёмин қотили ҳувайдои 5 сола бо Абдусалом Саидов падари қурбонӣ вохӯрдааст. хонаводаи ҳувайдо тақрибан 5 сол тантанаи адолатро мунтазир буд. наздикони Александр Сёмин мехостанд бо бемори рӯҳӣ нишон додани гумонбар ӯро аз ҷавобгарӣ озод кунанд, аммо дирӯз додгоҳи вилояти Москав Сёминро ба 24 соли зиндон маҳкум кард, ҳукме ки назарҳои гуногунро дар Тоҷикистон ба бор овард. Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ дар ин бора назарҳоро сабт карданд. 24 сол ҳукми додгоҳи Русия нисбати шаҳрванди ин кишвар Александр Сёмин барои таҷовуз ва қатли Ҳувайдо Тилозода, духтарчаи 5-солаи тоҷик, вокунишҳои мухталифро ба бор овардааст. Ҳувайдо Тилозода рӯзи 22 июли соли 2018 дар назди хонаашон дар шаҳри Серпухово нопадид шуд. рӯзи дигар ҷасади ӯро дар борхалтаи варзишӣ ёфтанд. боиси таассуф аст ки тақрибан 5 сол моҳиятан қазияро баррасӣ карданд ва ахиран натиҷаи парвандаро эълон карданд. аммо агар таҳти таъсири ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ва ниҳодҳои ваколатдори давлати Тоҷикистон намешуд, ман гумон намекунам ки мақомоти судӣ ва дигар ниҳодҳои адолати судии Русия ба ин масъала ҷиддитар мутаваҷҷеҳ мешуданд. Шокирҷон Ҳакимов бар ин назар аст ки бо назардошти моратория эълон шудани ҳукми қатл дар Русия бояд ба Сёмин барои ин ҷиноят ҳукми абад медоданд. Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси тоҷики муқими Русия, бар ин назар аст ки ҳукми содирнамудаи додгоҳ дар баробари амалҳои Сёмин сахттар мешуд. ӯ ҳарос дорад ки бо гузашти чанд сол маҳкумшуда эҳтимол аст озод шавад. агар дар ҷои Сёмин яке аз шаҳрвандони давлатҳои Осиёи марказӣ мебуд, ба ӯ ҳукми абадӣ медоданд. ҷони Сафарзода, ки дар аксари мурофиаҳои Сёмин ширкат дошт, мегӯяд гап сари адолат ва ё беадолат будани ҳукм нест. онҳо бештар аз ояндаи иҷрои ҷазо нигаронанд. гап дар сари ин ки оянда оё ӯ мешинад ё намешинад, чунки мо бисёр воқеаҳои чунин судҳои ноадолатманд будем. ё ин ки бигирем, агар ба ёд биёрем, дар Тоҷикистон чӣ қадр сари духтари тоҷикро буриданд ва афсарро аз овардан дар Россия. ҳоло кӣ медонад ки ӯ дар озодист ё дар зинд? қатли Ҳувайдои 5 сола аз қазияҳои пурсарусадо дар чанд соли гузашта буд. ин фоҷиа муҳоҷирони тоҷик ва ҷомеаи Русияро такон дод ва ҷониби Тоҷикистон бо ирсоли нота аз мақомоти Русия таҳқиқи мунсифонаи қазияро хост. шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти Русия гуфта буд ки дар мавриди ҷазо гирифтани қотили кӯдаки 5-солаи тоҷик дар Серпухово шак нест, вале баҳси додгоҳӣ тақрибан 5 сол идома кард. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. як ширкати кореягӣ хабар дод ки шаҳрвандони Тоҷикистонро барои кор ба Кореяи Ҷанубӣ мефиристад. масъулини ширкати Душанбе Моторс гуфтанд ният доранд солона аз 3 то 10 ҳазор нафарро барои кор дар бахши кишоварзӣ ба ин кишвар интиқол бидиҳанд, аммо муҳлати сафар маҳдуд аст ва муҳоҷирон баъди ним сол бояд ба ватан баргарданд. чунучарои мавзӯъ дар гузориши Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулла. معرفی شرکت دوشنبه موتورز سمت اساسی کار این شرکت وارد کردن ماشین از کوریا به تاجیکستان است. بجز تجارت خودرو، شرکت به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کوریا مشغول خواهد بود. 설명이 부족하고 여기 타지키스탄은 дар ҷумҳурии Корея қувваи корӣ кофӣ нест. дар Тоҷикистон бошад тавре мушоҳида кардем, сокинон маблағи кам ба даст меоранд. аз ин хотир тасмим гирифтем ки довталабонро ба Корея барои кор фиристем, то он ҷо кору фаъолият кунанд.
از روی نقشه مهاجران تاجیک برای 6 ماه به کره جنوبی فرستاده می شوند. نمایندگی دوشنبه موتورز و کارشریک تاجیک از شرکت ارسا به این کار مشغول خواهند بود. برتری به ساکنان داده می شود که در دهات به سر می برند. ما می‌خواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر می‌گیرد و در مدت کوتاه ما نمی‌توانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب می‌شوند که در دهات زندگی می‌کنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه می‌گیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام می‌شود. داوطلبان کار در کره جنوبی 2 هفته در دوشنبه آماده کرده می شوند، ولی از حالا بعضی نگرانی های است که مهاجران تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن برنگردند. مشکل اساسی این است که شهروندان بعد سفر به کره و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمی‌خواهند. آنها در آنجا بود و باش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام راه‌اندازی کردیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را به ما شرکت ارسا فراهم می‌آورند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا می‌کنند و بعد 6 ماه باید به وطن برگردند. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نایستند. رهبر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار کرده ایستادند. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی و بعضی دیگر با دیگر راه‌ها تلاش می‌کنند خود را به این کشور رسانند. مهاجران میگویند که معاش در کره نظر به روسیه بلندتر است و پلیس خوشمعامله است، ولی راهی رسیدن به کره جنوبی آسان نبود و نیست. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. حالا میرویم به ترکیه که تو انتخابات پرزیدنتی در این کشور 2 ماه دیگر مانده است. با باور ناظران انتخاباتی رئیس جمهوری ترکیه مهم مای در مقابل عظیمترین چالش قرار میگیرد که اسمش گاندی ترکیه می باشد. فضای پیش از انتخاباتی ترکیه را از گزارش صدای آمریکا همکارم خیرمان بقازاده خلاصه میکند. камол қиличдороғлу раҳбари ҳизби оппозитсионии ҷумҳуриявии халқии туркия моҳи март гуфт дар интихоботи президентӣ иштирок мекунад. ӯро 6 ҳизби мухталифи дигари сиёсӣ дастгирӣ карданд. анҷоми ислоҳот, коҳиши салоҳиятҳои президентӣ ва бозгашт ба демократияи парлумониро ваъда медиҳад. Diyor ki ben tek adamla yönetmeyeceğim, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğim. Ekonomide bir қиличдороғлу мегӯяд ман танҳо не дар машварат кор мекунам. суботи иқтисодӣ ва муроати ҳуқуқи башар дар туркияро ваъда медиҳад. бояд фаромӯш накунем ки камол қиличдороғлу солиёни дароз дар сиёсат ва бюрократия ҳузур дошт, вале ҳеҷ гоҳ дар коррупсия гумонбар нашудааст. қиличдороғлуи 74 сола ҳизби ҷумҳуриявии халқиро аз нав эҳё кард. раҳпаймоӣ ба хотири адолати ташкилкардаи ҳизбаш 400 километр роҳро аз Анкара ба Истанбул фаро гирифт ва азимтарин чолиш барои президент Раҷаб Тайип Эрдуғон гардид. аз 5 ҳавзаи интихоботии калонтарини Туркия қиличдороғлу дар 4 то аз ҷумла дар Истанбул ки истеҳкоми сиёсии Эрдуғон ба ҳисоб меравад ғалаба ба даст овардааст. мунаққидонаш мегӯянд ки қиличдороғлу мисли Эрдуғон чеҳраи харизматикӣ нест, вале зилзилаҳои пурфоҷиаи моҳи феврал ба бовари онҳо метавонад маҷрои сиёсии кишварро иваз кунад, чун даҳшати фурӯрезии хонаҳову иттиҳоми вокуниши заифи ҳукумат ба эътибори Эрдуғон зарба заданд. қиличдороғлу набзи ҷомеаро эҳсос мекунад. ӯ гуфт ки тамоми низом мушкили ҷиддӣ дорад ва мо бояд ҳамроҳ коре бикунем. мо бояд ин кишварро ба хотири ҳама аз нав беҳтар кунем, чунки бисёр чиз дуруст нест. дар интихобот шояд мавзӯи дин барои қиличдороғлу як садде шавад, чун ӯ аз фирқаи либералии алавии исломӣ аст ва бисёр мусалмонони муҳофизакор дар туркия онро бидъат мешуморанд. алавиҳо давоми қарнҳо дар туркия бо табъиз рӯбарӯ буданд, вале таҳлилгарон мегӯянд азбаски давоми 20 соли раҳбарии Эрдуғон як танише миёни сиёсату дин вуҷуд доштааст, эҳтимолан интихобкунандаҳо ин навбат бештар сари масоили иқтисодӣ таваҷҷӯҳ кунанд.
به نظر من کشور و به خصوص جوانان خیلی پیشرفت کردند و دیگر به مسائل دینی نگاه نمی کنند. منظورم این که اقتصاد در رکود و سطح تورم یک دهشت است. بحران پول و افزایش قرض مشاهده می شود. با ائتلاف قلیچداراغلو گروه‌های گوناگون رنگ، ملتگراها و اسلامی‌ها و چپ و راستگراها شامل شدند. او وعده داده است که به تفریق گذاری سیاسی و قومی خاتمه می‌دهد و همین شعار هم می‌تواند موقع اردوغان را ضعیف سازد. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان برنامه‌های نوروزی امسال شروع شده و در منطقه‌های گوناگون به تجلیل آن آغاز کردند. روز 14 مارت مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان و حکومت نویای جبور رسولوف چنین چاره‌بینی را در یکجایگی با پناهجویان افغانستان دایر نمودند. پناهجویان گفتند که از این اقدام خوشحال شدند. فرزان محمدی شاهد این جشن فرهنگی بود. محمود کاروان آوازخوان و یکی از پناهجویان افغانستانی در شمال تاجیکستان همینگونه نوروز را پیشواز میگیرد. مثل او دهها گریزه های دیگر برای تجلیل از جشن نوروز در کاخ فرهنگ ناحیه جبار رسولوف جمع آمدند. هدف از برگزاری این همگرایی بین دو مردمی که فرهنگش و زبان و همه یک است و باز هم برای میخواهیم نشان دهیم که تا چه اندازه در دولت تاجیکستان گریزه ها می توانند که آزادانه برآمد کنند، آزادانه صحبت کنند. در این چاره‌بینی فرهنگی و ایدانه رضاکاران افغانستانی از دیگر منطقه‌های تاجیکستان هم آمده بودند. آنها هنرهای دستی و طعام‌های ایدانه منطقه خود را به نمایش گذاشتند و در صحن حوله کاخ فرهنگ نهال دوستی شنانیدند. اکثر آنها در صحبت با روزنامه‌نگاران گفتند که پس از هجرت مجبوری و در میان خبرهای ناخوش وطنشان چنین برنامه‌ها برایشان روحیه خوب می‌بخشد. خوشحال هستیم از اینکه ما در فضای آرام آسوده در جمهوری تاجیکستان، کشور با ما دوست برادر و ما اصلا همسایه نیک و صدیق مردم افغانستان قرار دادیم. خیلی روحیهشان بلند است و واقعا سپاسگزار هستیم از آرامی و دولت تاجیکستان. در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف بیشتر از 40 عائله و 200 پناهجوی افغانستانی زندگی می‌کنند و فرزندانشان در مکتب‌ها تحصیل دارند. مقامات محلی میگویند برای بود و باش آنها همه شرایط لازمه را فراهم ساختند. خلق تاجیک یکی از خلقیت‌های فرهنگ‌سالار و مهمان نواز بوده. دائما بهره یاری رسانیدن و هم‌ملتانی بیرون از مرزی خود آماده بودند و هستند. این هم در حالی است که اکثر گریزه‌های افغانستانی در تاجیکستان موقتاً زندگی می‌کنند تا در کشور سوم همچون پناهنده پذیرفته شوند. سال گذشته صدها نفر آنها به کانادا رفتند. مقامات تاجیکستان هم چند از آنها را اساساً با سبب‌های اعلام نشده و گاهی برای بود و باش غیرقانونی بازپس به افغانستان راندند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان نگرانی کرده از دولت تاجیکستان خواست به چنین تجربه پایان دهد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. و در تاجیکستان قسمت لیمیت برق را که از 1 فوریه اعلام شده بود بیکار کردند. در این باره آزیا پلوس با تکیه به مسئولان شبکه‌های تقسیم برق در سوغد و ختلان خبر داده است. به قول منبع از 1 مارت به این طرف به ساکنان 13 شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان و برخی از ناحیه‌های شمالی کشور به مشتریان برق بدون لیمیت داده می شود. بعضی از ساکنان در صحبت با خبرگزاری این معلومات را تصدیق کردند. قبلا شرکت برق توجیه گفته بود که بیکار شدن محدودیت انتقال برق به شرایط هوا و ذخیره‌های آب وابسته می باشد. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی چون همیشه خبرگزاری‌های نو را شما میتوانید پیوسته از وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفاً با رقم‌های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید تا دیدار نوبتی خود را ایجاد کنید. عزیزان و خدا نگهدار هر یک شما باشد.